Maigsoon, only Jesus can satisfy the unimaginable, unspeakable human hunger and thirst. Si Ginoong Hesus lamang ang makatagbaw sa mga tao nga busog o sa mga tao nga busog ng daan sa tubig. Kabalo ba mo nga naay mga tao karon nga puno na ang tiyan sa litson, sa pagkaon, apan gutom lang gyapon? Og naay mga tao karon nga sige nagtig-ab sa kabusog sa tubig, apan giuhaw lang gihapon. Og kanang matang sa kauhaw, og kana nga matang sa kagutom, si Kristo lamang ang makatagbaw ni ana. Amen ba? One of the highlights scene of the coming of Christ or the second advent of Christ is the wedding feast. Ang usa ka dako kayo maigsuon nga hulagway or senaryo nga mapakita na makita nato sa dihang moabot si Kristo sa iyang ikaduha nga pag-abot. Di ba human naman siya sa iyang unang pag-abot? O si Kristo Jesus na tao sa in the manger, sa pasungan. Katawanan kayo ba na yung mga evangelical, mga charismatic group ba? Nga di gid sila mutuo og santos. Unya, di po sila na ng mga larawan. Kay idolatry ko, no? Pero sa ilang simbahan na sila manger nga gibuhat. Na si Mama Mary, na si Baby Jesus, na si St. Joseph, na ang mga angel dito, na ang mga baka. Giingon sila nga, abi ko ba nung dili magtuo sa mga angel, sa mga saints? In sila ako, ano man na, figurin naman na, kaning rebulto naman na, wala kailan, kang wala na siya kalainan sa atong mga rebulto, dire, di ba? Usahay lang yun tungod kay gihiluan kita nga ang Katoliko nga pagtulunan mali. Mao na nga atong gilaras tanan nahimutang mga Protestant, ang atong utok Protestante. Kabalo mo unsay lain nga unsay synonym sa Protestante? Rebelde. Protest gali, di ba? Ibagsak. Mga rebelde ra may na mga komunista, di ba? Kani atong utok usahay komunista, usahay atong utok rebelde. Dili lang Protestante. Mao na nga kanang mga santos ato nang giit sa puwera. Pero wala ta nakabalo nga nahimo na silang mga galamiton or mga sacred signs diya sa church para atong masimba ang Ginoo og maayo. Sama ba sa inyong ginikanan mosugot di mo nga kanang picture sa inyong lula og lolo o sa inyong mama nga nangamatay na ato lang sunugon? Di ba? May ito di gina mo nim sunugon kay amo kong gimahal, amo gipangga among mga ginikanan. Di ba? Sama ra nga amo silang ginuslitan, amo silang gidagkutan kung amo ni sunugon ang mga picture. Inana gyapon ang mga santos sa simbahan. Now, again, one of the highlight scene of the coming of Christ or in the second advent of Christ is the bride and groom relationship. That Christ, upon His return, He will go to the blameless and spotless church, and we will be one with Him. We will be in perfect union with Him because there will be a great marriage na dakong kaminyuon og si Kristo nga mao ang pamanhunon og kita nga iglesia mao ang iyang pangasaunon. Naikanta nga we long to be a bride, di ba? Na the bride ko must be wrinkle free. Di ba? Wala kuno'y ikasaway. Kita kuno nga iglesia mubalik ang Dios o mga sawa siya sa iglesia, sa simbahan kuno nga walay kunot o walay ikasaway. Daw bi father kay nangunot naman. Dili na mao nga kunot iyang pasabot. Kana bang simbahan nga sige away, nagkabahin-bahin ang Eastern, ang Western, ang Roman Catholic, ang Orthodox, ang Evangelical, ang Charismatic, ang taga-CEC. Dili ganahan si Kristo na nga we are not in communion with one another. That is why my personal prayer every night together with my family
is, Lord, we pray that the that the International Communion of the Charismatic Episcopal Church may be in communion with the one holy Catholic and Apostolic Church. Kay dili pwede maigsuon mo ingon ta kami ra gyud sa CEC. No. We must be in communion with the rest of the Catholic Church, but because that is the heart of God. And I hope our theologian in CEC are listening. But one day I believe, and through the prayers of the saints and the intercession of the Blessed Mother of God, Mama Mary, one day, kitang tanan mahius sa ragyapon ta. Di na to mapugos usahay, nagay mga butang nga, bisan saan mo pa rin, di gid mapugos. But time will come, if your heart is right, time will come, nga ang Ginoo magapahimutan nga ragyapon nato, nga mahiusa tang tanan, isip managsuod og mag-istoryahanay ta. Kita manggod sa lain nga Catholic Church, we are like a brothers that we don't talk to each other. Muratag managsuod nga wala tingugay. Di ba? Wa man tingugay sa itong mga igsuon. But that is not communion. That is not even dialogue. And that is not even conversation. Because communion is greater and more than just dialogue or conversation. Communion is what? Mahimo lang yun nga makaingon lang kita nga nag-communion ta if we are invited and they are invited to eat in one table. If we sit down together in one table, then we are brothers because we are family. That is why in our Advent Gospel today, atong gibasa karon, Jesus fixed all the infirmities of men that was brought before His feet, the blind, the lame, the crippled, the mute, and many others. Iyan ang giandamdaan. Iyan ang giayudaan ang atong mga sakit, ang atong pagkabungol, atong pagkabuta, atong pagkabakol, ug tanan nga mga balatian, gikan sa ulo hantod sa lapalapa, giayo na ni Ginoong Hesus tungod kay giandam taniya sa iyang ikaduhang pag-abot. Ingnay mong abay, giandam ka ng daan. But during the time when we read the gospel, Jesus was feeding them. He cured all of them. And no one was not been cured. Nobody. You cannot name a single person that was not cured when they brought him to Jesus. But what he did was, before Jesus sent them home, he fed them. Before si Jesus, gipapauli niya ang mga tao, iyang gipakaon silang tanan. He fed them all, and they were satisfied. Gipakaon silang tanan, o silang tanan mga igsoon, nga tagbaw, o nga busog. And Jesus said, when we will send them home without feeding, they might collapse. They may collapse on the way. Samara nga nag-ingon maigsuon that without God's sustenance, we will not endure in this journey of life. Kung wala ang sustenance sa Ginoo, kung gipapauli taniya gipala. Naingon lang ang deacon, go in peace to love and serve the Lord. Pero walay communion, we will collapse. That is why the Eucharist, body and blood, is called food for the journey. Na ay part sa CEC diri, I think in the US, and I think also si Bishop Ricardo, he sometimes said, receive the food for the journey. Instead of saying receive the body and blood of Christ, they would say, receive the food for the journey. So ang blood, kay sa una magud nga panahon, ang funny nga part ba kay maghatag sila bread, at the same time maghatag sila og kaning wine, di ba? So, receive the food for the journey. Og naib usa ka bishop nga nagbinuang, ingon siya nga, joke la ba? Ingon siya, and one for the road. Kay katubang wine ba? Wine. Di ba na may wine sa una? Inumo na mo. The food for the journey and one for the road. So, the Eucharist, the body and blood of Christ, ang tao before He sent them
home. He didn't send them empty, but He filled and satisfied them with what? With bread. And who is the bread now? Because Christ no longer appeared to us in the presence, in a physical flesh, but He appeared to us every day in the presence or in the appearance of the body or the bread and wine. Christ is present in the appearance of the bread and wine. That is why in the road to Emmaus, in the east, 8 miles east of Jerusalem, while Cleopas and the other disciple was walking, Jesus was with them. And when Christ broke the bread, but when Christ was with them on their journey, they what? Were not able to recognize that it was Jesus. But when Jesus broke the bread, and when He gave to them the bread, and when the moment that the bread touches to their mouth, the physical Christ disappeared because Christ was present in the presence of the bread. That is why kung magbow mo diri, when you pass by here in the middle, you are not just bowing the furniture. You are bowing the presence of the reserved sacrament. Remember, at the foot of the cross is the reserved sacrament. Kanang cross ba? Di ba na butangan na diya sa ostias? That is the body of Christ inside. And if you slice the body, you will see the blood. Diba? That is why when you bow, tanaw nyo ng body and blood diha. And it's true. It's literally yes. Nga mo gina ang body and blood ni Christ. Though our eyes are lying to us, atong mata nagbakak nato, but our faith cannot be lied. Okay? Our senses are lying to us. Nga what we touch, what we see, what we smell, okay, is just mere bread and wine. Pero the eyes of faith that we have cannot be lied. Dili pwede bakakan. Because it's really true. Nga kana siya mismo ang lawas o dugo ni Kristo. That is why we have to bow. Kung muagay mo diri, alam mo paturatoy because there is the presence of God in this place. You really have to give due respect to God. Just try to imagine that Jesus is here. Physically, kung naa siya diri physically, kung muagi mo, di ba, mag-ana-ana ka mo, murabog mga bugoy, di ba? Dili. With all due respect. That is why kita nga ga-attend og midweek, dapat atong reverence ipakita nato sa mga tao. Show them the good works that your Father in heaven may be glorified. Di ba? Ningon sa kuan, Matthew. Until such time that He comes for the second advent, we will not stop taking our sustenance, the body and blood, our maintenance. I remember we shared last Sunday, or I think the other Sunday. Nakita ko no, you go to your doctor and the doctor would diagnose nga you have the HB, ug tagaan lifetime medication, maintenance na nimo. And we are so diligent, no? We are so faithful to follow. Pero, the true maintenance is here. I will tell you later why. Sultian ta mo ngano atong tinuod nga maintenance, the body and blood of Christ. While you are partaking the body and blood of Christ, you are partaking or eating the perfect human flesh and the divine nature of Christ. In other words, what you are partaking is the body of Christ, the blood of Christ, the soul of Christ, and the divinity of Christ. The body, the blood, the soul, and the divinity of Christ, dili pwede bulagon. The mystery of Christ. That is why we are partaking the divine nature of Christ.
Ignay mong abay, you are partaking the divine nature of Christ. Sa'yo nang kadana, ang iyang pagka-Diyos. The body and blood in the Eucharist is the food for or the food for immortality. Kana inyong mga abay di ay mga immortal. Yeah, it's true. Because we will no longer die. Diba? Dili na ta mga matay. Inay mga abay. Dili na ka mamatay. Bisan pag madugta ang imong lawas, mga igsuon, apan dili na ta mga matay, kay nagkaon ta sa iyang lawas ug sa iyang dugo. And we are immortal. The mortality of a person is once you separate or you will be separated from your Creator. Once nga ilabay ang tao sa impyerno, then you are mortal. Because death is eternal separation from your Creator or from your God. Mamatay lang ta kung maseparate kita sa Ginoo. That is why the word viaticum in Latin is the word via, meaning way. Diba sa GI kasi taga-GI diri. I am the way, the truth, via veritas vita. Diba? Via, way. Viaticum, food for the journey. And the priest would say, may the Lord Jesus Christ protect you and lead you to eternal life. Din mukaon dayon ang taong himalatyon. Mauna nga kung naay himalatyon, pakanon sa lawas o sa dugo, mangumpisal, okay, dahi absolution, then dihugan sa lana, then pakanon. So that when you meet Christ, the image and the likeness of Christ through the Eucharist will be seen in you. Sa dihang kita makikita na sa Dios dito sa langit, dili na si Juan de la Cruz o si Talpulano ang makita, kundili ang kinaiya o ang batasan ni Kristo nga naa kanato mauna ang makita. Because the science says, what you eat is what you are. Kung unsa ang imong kaunon, mao ka na ikaw. Kung sige kang kaon og parat, sige kang inom sa soft drinks, ang imong apelido, mao ang kidney problem. Kung sige kang kaong tamis, kung sige kang inom og soft drinks, hinamis kay ka, ang imong apelido, diabetes. Di ba? Kung sige kang cellphone, maghigda cellphone, magkulob cellphone, imong apelido, halap. Halap na yung mata na, di ba? Pero kung sige kang kaon sa lawas o dugo ni Kristo, you will begin to decrease and Christ will increase. And when you will die, when you get there, then Christ, what Christ will see is the image and likeness of God. Dili na si Talpulano. Maunang kinabuhi sa santos, to be honest. Muna nga ng mga santos, matigala ka kay laos na silang langit. Ganun pader, na aday sangit na pader. Na aday sangitan na pader. Ako nalipay ko sa itong pare, sa Pader Ibong. Before he died, when I talked to Father Rex, kami ni Yoyo dito, nangaon mi. And ko bless si Pader Ibong namatay. Kay he was in the fold of the church. The last thing that he does was, gitiwas niya ang misa. He broke the bread and distributed the bread to the people. What a noble thing. Muna nga nindot kay mga igsoon nga mangandoy tag kung mamatay. Kuyawan nung nabita sa iskatan, di ba? Hope to die. Isa hinaot mamatay na. Kay nindot kay mamatay nga naa ka sa kamot sa Ginoo. Gwapo gigay may soul, makakaon ka sa lawas o dugo ni Kristo. Kay that is your sustenance. That is why my brother, Father Ibong Aleria, before he died, he celebrated the Mass. Mass, in other term, is the breaking of the bread.
Eucharistos, the great thanksgiving. During the wedding feast, my son, it is our prayer kay ang Advento or ang Advent magahais dako kaayo nga kasal. And our prayer that during the feast, He may not find us hungry or malnourished. Basin unya pag-abot na magpakasal na ang Ginoo sa iglesia, makit-an niya ang mga Kristohanon nga mga malnourished, way mga kaon. Unsaon nimo malipay ka? Dili malipay si Kristo tanaw nimo nga pagkada sa dibi. Ngano man ning nakasulod man sa kagirian sa langit nga malnourished man kayo? Agay Lord, wa mo gud simba-simba Lord. Unya pagkamatay niya Lord kay nanawag magpare. Among gisantalanahan mo na nalangit. Nakadawat ba nimo Ginoo nga Dios ubang luluwa sa kinabuhi daw gipasaylo iya mga sala. Nakadawat sa lawas ug dugo pero mo lagi 11th hour na. Emergency ba, no? May gali kay nagtuog pare. Malnourished. Kabalo mo may suon kanang the dogma about purgatory. Dili Roman Catholic ang nag-start na. Naay Jewish writings because ang mga Jew man God, aside from the Bible, the Torah, napo sila writing ng mga Midrash and the Talmud. Example, when they were exiled in Babylon, na Babylonian Talmud, na Jerusalem Talmud, na mga Midrashim, the writings of the rabbis. Og babasa ni mo dito, one of the Jewish Bible, nga ang ilang mga loved ones, labi ng Jew ka, they have the share of eternal life. Gawas lang tang mga tao kuno nga na tao before the time of Noah and the Sodom and the Gomorrah, kay they doubt nga makadawat sila sa share of eternal life. But the rest of the Jewish people have the share of eternal life. But, there are some people nga dili sila moderate. So, batod sa ako na I'm not quoting these from other sources, sa ilang Jewish sources, nga naay sila delayed period. Tungod kay naay gina-term, ilang term is the Gehenna, but the Roman Catholic term is the purgatory. The Gehenna there is, you will be spending for 11 months. Tungod kay, you are not that ready yet to face your Creator. Tungod kay, sa dihang diri pa ka sa kalibutan, nagbagdoy-bagdoy ka. Okay? Wala ka nagkinabuhi ang Kristohanon. Siguro, marites kayo ka, libakira kayo ka, kawatan kayo ka, palaaway kayo ka. Then namatay ka, you are inside the church. You are in the fold of the church, pero wagi ka na imong matured nga Kristohanon. Baby Christian lang gihapon. Then namatay ka. And you are not that like a saints, Abraham, Isaac, and Jacob, nga they died under the state of grace of God. Nga dili kayo naka-ready ba? Mauna nga, they prayed for their loved ones for 11 months. Aya sila muagto dito sa presence ni God. Kaya nga naman, ang ilang kalag is malnourished. And they're not ready and fit for a wedding feast. Before, ang ilang term dito is the Garden of Eden. No? Kaya they believe that the Garden of Eden will be restored. I-restore ang Garden of Eden. So before sila ato sa Garden of Eden, maka-join sila dito sa mga people nga naa sa garden, na 11 months delay in Gehenna para inorish sa sila dito. Some other writings, naingon dito nga, they will be eating the fruit of the tree. Nalihikanon dito nga, fruit of the tree. But us, Christian, who is the fruit of the tree that hangs on that tree? Jesus Christ. He is the food, the bread of life. That is why, atong paningwaon ng mga Kristohanon, samtang nagkutitaw pa atong mata ni ini ng kalibutan, you have to partake Eucharist, the body and blood of Christ, more open. Kanunay, permanente, og sa tanang higayon. Dili lang unta sa kada Domingo. And I believe nga ikaw og ako
dili gid ta malnourished nga mga Kristohanon. Kung dili mahimutang healthy. There are some people here nga nangandoy nga when we get there, dili lang ingon nga iampo ta. Okay man ang iampo ta eternal repose, pero nindot gyud kung tuwa na ka didto, ikaw ang mag-intercede sa mga tao nga niadri. Ganahan mo na? Ganahan mo nga mawala mo nini kalibutan pag abot sa langit ang inyong ministry, intercessor mo sa mga tao nga nag-uyaid pa diri sa kalibutan. Wala mo sa Gehenna, wala mo sa delay. Kaya sa Roman Catholic na nga dogma is the purgatory. Okay, na purging dito ba? Pero the best yun nga kung abot ta dito, mahimutang intercessor sa mga tao sa Cathedral of Christ the Redeemer, sa entire Diocese of Northern sa Mindanao, sa entire CEC, sa Tibuok Universal Church. Mahimutang mag-ampo. That is why Christ cured all the sick to make them ready to receive the bread. Maigsuon sa atong gospel, giayo ni Christ ang lame, blind, mute, and people with infirmities to make them fit for the wedding feast. Mauna kita. When Christ returned, we are wearing the right garment and fit or nourished or healthy for the wedding feast para maghimutang mga malipayon. And with unspeakable joy, because we are prepared in this season of Advent, because we share the divine nature of Christ through Eucharist, kitang tanan magmalipayon. Og dili kita mga Kristohanon nga mga luyahon, wa mo kuningon sa espiritu as physical, mga Kristohanon nga masakiton, giayo na ta ni Kristo daan para kitang tanan mahimong malipayon sa iyang ikaduhang pagbalik in His second advent. Amen ba? Amen. So, that's it. Mubo lang. And before ta maghatag sa ato mga